Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we're still in the second meeting and we're still talking about present simple tense with me, Miss Sally. Ya, hari ini kita akan bahas tentang adverb of frequency. In English, ada beberapa adverb of frequency yang kita pakai bersama dengan kalimat simple present tense, yaitu yang pertama, always. Jadi ada huruf A, tapi kita bacanya agak ke O ya. Jadi always, always artinya selalu. Selalu artinya hampir 100%. I'll just say 100%. She always speaks English. Dia selalu berbicara menggunakan bahasa Inggris, berarti 100%. Dia berbicara berbahasa Inggris. Usually. Jadi kita bilangnya usually, bukan tapi usually. Okay. She usually speaks English. Dia biasanya. Kalau biasanya berarti kemungkinan yang dia lakukan hanya sekitar 90-80%. Jadi mungkin ada sekitar 10% menggunakan bahasa lain. Often. Jadi cara bacanya huruf T-nya dihilangkan. Lalu ada O-U-F, often. Ya, artinya sering. He often speaks English. Dia sering berbahasa Inggris, tapi masih ada juga bahasa yang lain. Next, sometimes. Jadi dua suku kata ya. Sometimes, kadang-kadang. We sometimes speak English. Perhatikan karena sudah masuk ke subjek plural, kita tidak lagi menggunakan akhiran S pada kata kerja. Oke. Seldom. Ini huruf O kita bacanya arah ke E ya. Jadi seldom artinya jarang. You seldom speak English. Kamu jarang berbahasa Inggris. Rarely. Hardly ever. Artinya hampir tidak pernah. Rarely atau hardly ever. My friend, satu orang teman, rarely speaks English. My friend rarely speaks English. Teman saya hampir tidak pernah bicara dalam bahasa Inggris. Perhatikan, sekarang kata kerjanya kita gunakan akhiran S karena subjeknya satu orang teman. Ya, subjeknya singular. Terakhir, never. Jadi, when you speak English, untuk kata never, biasanya kita tidak terlalu jelaskan R-nya di belakang, kecuali you speak in American accent, never. Tapi, if you speak in British accent, you can say never. Okay? So, Tommy never speaks English. Nah, di sini kita pakai akhiran S lagi, karena subjek kita singular, yaitu satu orang bernama Tommy. Right, another one that it's very important is the form. Ketika kita menggunakan adverb of frequency, so make sure you put that in the middle between subject dan verb 1. Jadi posisinya biasanya diletakkan setelah subjek atau sebelum kata kerja. Seperti tadi, he usually speaks English. Jadi subjek he usually speaks English. Jadi kata kerja baru sisanya, ya. Namun, some frequency adverbs can also come at the beginning or at the end of a sentence. Ada beberapa sih yang bisa juga kita pakai di awal atau di akhir, seperti kata sometimes. You can say, sometimes I speak English with my friends. Nih Inggrisnya kebikin 2 kali ya. Sometimes I speak English with my friends. Or, I speak English with my friends sometimes. Saya bicara dengan bahasa Inggris dengan teman saya kadang-kadang. It doesn't matter. Well, in spoken you can say it at the beginning or at the end. But formally, secara formalnya kita menggunakan adverb of frequency ini setelah subjek dan sebelum verb atau di antara subjek dan verb. Paham ya? Nah, ada keterangan waktu lain yang bisa kita pakai bersama dengan present simple.
contohnya sekali sehari. Nah, karena dia present simple bicara tentang rutinitas, seberapa sering kamu lakukan ini. Oke, kamu kuliah ya, seberapa sering kuliah dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, begitu. Jadi keterangannya kita bisa pakai sekali sehari, once a day. 2 kali seminggu, 2 kali bahasa Inggrisnya twice, seminggu a week. So twice a week, twice a week, twice a week. Oke, 3 kali sebulan, 3 kali bahasa Inggrisnya 3 times, 3 times. Times di sini artinya kali. A month ini ada H ya. A month 3 kali sebulan. A month artinya sebulan. 4 kali setahun. 4 times a year. A year. Perhatikan di sini cara bacanya bukan year tapi year. Huruf I, lebih ke I dia ya. So 4 times a tuh jadi belibet. 4 times a year. Okay? 4 times a year. Kita lihat contoh. I study English once a day or twice a day. Saya belajar bahasa Inggris 1 kali sehari atau 2 kali sehari. So you might choose one. I watch YouTube 3 times a day or 4 times a day. I swim 5 times a month. Saya berenang 5 kali sebulan. Ya. Oke, itu contohnya. Oh ya, masih ada. I visit my grandparents twice a year. Saya mengunjungi atau pergi ke rumah kakek dan nenek saya twice a year. 2 kali setahun, setiap kali lebaran. Lebaran haji, lebaran besar ya. Right, keterangan waktu yang lain juga kita pakai bersama simple present adalah kata every. Bukan every, tapi every. Jadi bukan 3 suku kata, tapi 2. Every. I take a vacation every year. Saya liburan setiap tahun. Jadi every artinya setiap ya. Setiap. I take a vacation every year. I have a shower every morning. Saya mandi setiap pagi. My parents go to work every day. Orang tua saya pergi kerja setiap hari. Jadi kita bisa pakai adverb of frequency, always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Kita bisa pakai once, twice, 3 times, 4 times. Kita bisa pakai every. Dan sekarang, you can practice to use adverb of frequency in order to make sentences for the following activities based on your real situation. Ada beberapa situasi seperti ini, eat breakfast. Nah, kita bisa belajar membuat kalimat menggunakan kata eat breakfast. Misalnya, apakah kamu selalu sarapan? Maka kamu bisa bilang selalu, bahasa Inggrisnya always. So you can say, I always eat breakfast in the morning. Saya selalu sarapan di pagi hari. Go to class. Apakah kamu pergi belajar di kelas? So during the pandemic, students never go to class. Selama pandemi, mahasiswa tidak pernah ke kelas. Drink coffee. Drink coffee. Minum kopi. Do you usually drink coffee in the morning? You can say yes or no. Kalau tidak pernah berarti tidak pernah, bahasa Inggrisnya never. So you can say I never drink coffee in the morning. Okay? Put on some makeup, menggunakan makeup. Take a shower, mandi. Watch movie in the cinema, nonton film di bioskop. Have dinner in a restaurant, makan malam di restoran. Do some exercise. Exercise di sini artinya bisa latihan, bisa olahraga. Tapi yang dimaksud di sini adalah olahraga ya. Go cycling artinya bersepeda. Go shopping, you know what it means. Clean my bedroom, membersihkan tempat tidur, and cook. Okay, that's all for today. Everybody will continue to the third video of today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.